guys? Once again, this is Zaki Boy and welcome to my new vlog together with my best friend. Ayan, Jewa Tawa. Ayan. I'm hoping we're makita ta ka na. Okay na ka? Okay na ba ka? Okay kaayo. Ayan, no. Ayan. Nagawan ni karon na to gana. I'm hoping na mag-delete na siya mag-hashtag waiting for you. Huy! Ayan naman din karon sa King Logaw, no? Yani ko diri kay tungod sa invite ni Viking. Ayan, together, the beautiful. Pangalan, please? Jumar. Hoy! Jumar sa Karis. Nawali karon para ano kanang lingawon kini akong friend karon. Taga-immigrants ra isa kay Judy. So dili pwede mag-inom kay gibawalan. Papaulion sa laki. So bawal ang tanan. Basta I'm hoping na dili ma-back to you once again. And thank you so much for sa akin. Thank you and bye-bye!